आइए देखते हैं इंटरनेट पे आज आपने क्या मिस किया। देखिए कैसे इस आदमी ने टाइम पे पहुंच के बर्फ़ में फंसे हुए इस आदमी की जान बचाई। Hold on, I'm coming. Hey, you alright? Can you hear me? Come on, help me out. Help me out here. You okay? You alright? Okay, you're good. You're good, I got you. You okay? Can you breathe? Oh, yeah. Okay. Alright. We're both gonna catch our breath for a sec. I'm gonna help dig you out, okay? Thank you. Yeah, no problem, man. You're good. Oh. Alright. Get a little more snow with me around. Alright, how you doing? You good? I'm good. फाउल मूव करने की वजह से रेसलर के डैड ने रिंग में आके ओपोनेंट को धक्का मारा। अफ्रीका ये कैसे ये सांप कंस्ट्रक्शन साइट पे क्विक फिक्स ग्लू से चिपक गया। Tolong goreng. Astaga, ini ular sanca apa ular apa ya? Pokoknya kepalanya dulu tuh dia tuh tadi gitu. Kok agak ngeri sih. Waduh, ada komen. देखिए कैसे ये दोनों फॉक्स अपना बेली रब एंजॉय कर रहे हैं। अपने फॉक्स की ऐसी आवाज़ शायद ही कभी सुनी होगी। Dixie. Dixie too. Holy shit, he went deep! देखिए कैसे ये जानवर स्विमिंग पूल साफ करने के लिए अपने मास्टर की हेल्प कर रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।